असहाय शिशु परिवार को हाथ बढ़ाइला पतित पावन सेवा संगठन। दीर्घ 11 दिन धरी असहाय अनाहार और बासहीन शिशु परिवार को आमे खबर प्रसारण करी सरकार को दृष्टि को आनी व्यासनगर पौर परिषद ठारू आरंभ करी जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर्यचय एजावत कई कर्णपात करना सबू जाशुणी अजना पलटि जाइछंती एसी रूम रे बसिथिबा राजनेता ठारू आरंभ करी विभागीय अधिकारी माने सते जेमिति मूक बधिर आउ काल पलटि जाइछंती आउ सते जेमिति मनीष पणिया हजि जाइछि व्यवस्था भितरे। मोना सनत कुमार बारिक पद्मपुर सापगड़िया वार्ड नंबर 17 आपण मानकर न्यूज रो प्रभाव रे पतित पावन सेवा संघ ये न्यूज रो प्रभाव रे देखिकी आसी सहयोग हाथ बढ़ेकी राम हाजदा गोटे घर तैयारी कर देइचंती जोटी की दुर्दिन अवस्था तार चारि चारि छुआ चिंडा पाल तले रोहुतले आउ बहुत प्रकार सुविधा सुजोग देइचंती से खाद्य आ वस्त्र भी आनिक देइचंती जोटा प्रशासन करने द्वारा से प्रशासन न करिकी आज स्वेच्छासेवी संगठन आसी करने द्वारा आपण न्यूज प्रसारण द्वारा मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करुँच। दुख परितापर विषय जे यही घटनाटी दीर्घ 15 दिन है न्यूज रे प्रसारण होगा पर पुरी पतित पावन सेवा संगठन आसिक सहयोग हाथ बढ़े आउ घरटी तैयारी करथिला यह जानला परे भी एठिकार लोकल प्रशासन कौन पदक्षेप नेलानी एवं निंदनीय घटना जोटा कि आम मानक खराब लगुच ये प्रशासन चेईस होगी भी कौन पदक्षेप नेला नहीं एम प्रति जदि एपरी हुए ताले गरीब लोकंर प्रशासन उपर भरोसा ही तुटीज पतित पावन सेवा संघ सहयोग हाथ बढ़े अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। कथारे अछि समय बड़ बलवान वर्षा भिजी भिजी छिंडा जरीपाल तले चलुवा आउ ओता माटी उपरे सोई राति काटुवा ए असहाय निराश्रय शिशु मानक आखिर लुह काली व्यवस्था रे थिबा अधिकारी और नेता मानक पई अभिशप्त पालटि नजिब किए कहि परिबो। तेबे ए निराश्रय असहाय शिशु मुहरे टिके हस फुटाइबा पई आज पूरी जिलार पतित पावन सेवा संगठन सहायतार हाथ बढ़ाइछि। जय जगन्नाथ मो ना गोपबंधु आचार्य पतित पावन सेवा संघ पुरी प्रतिष्ठाता ये भिडियोटी मुझे विगत 4-5 दिन पूर्व देखी सोशल मीडिया माध्यम आम न्यूज़ देखा पाई जाजपुर जिला आमर व्यासनगर म्युनिसिपालिटी 17 नंबर वार्ड आदिवासी साहिर जे कि रोच राम हाजदा तांकर स्त्री विगत दिन किछ दिन हम ना पलि घरे ना चारोटी संतान ता भर गोटे बयस मात्र 13 वर्ष अन्यटीर बयस 8 वर्ष अन्यटीर ता तलू जी अच्छी पुओ झीटी तार बयस 4-5 वर्ष भितर हम आ सभा सान जी अच्छी 1.5 वर्ष भितर झीटी हम आ वीडियो माध्यम देखा पाइलु जे सी जो घरे रोते तार अवस्था पूरा शोचनीय आप दिन देखले भितर सूर्य देखा राति देखले जन तारा चंद्र सब देखा आप वर्षा दिन देखिए भर बोधे पानी स्प्रे नुह माने वर्षार जमी वर्षा हवा कथा भर वर्षा होता ना शोवा जगह थिला ना खाइबा खाद्य ना पिंधा कपड़ा सेतक भितर भी माने मुंडरे हाथ आउंस देवा जी आउंसी देवा कथा माँ सी ना पाखे आ बाप तो बाहर को निश्चय खटिया जीव ना बाप के माने घर दायित्व नब ये अवस्था देखला आम निजक एत व्याधित करते आम रही पार नु 3-4 दिन भितर प्रोग्राम जोड़ीलु जाजपुर आसापी आम पतवान सेवा संघ द्वारा भाई जे भाई भाई जेकोसी घर हो आमर बाउंस घर हो कि इलेक्ट्रिक माने जो सीमेंट गुंडे घर हो जोटा आम पाखे संभव हम सहीटा करूँ से पूर्वज आसी स्वल्प खर्च आम बाउंस घर टे तैयारी कर आपण मार तो वीडियो माध्यम देखिपे जहाँकि जाजपुर अन्य जितक संगठन रही समस्त मोर अनुरोध आम जी सहयोग कर कथा आम करूँ आपण हस्तु जदि तार चतुर्पार्श्व इटार कांथ हो पारता आम चिर उपकृत हूँ आ जो 4 अनाथ शिशु अच्छा सी भी चिर उपकृत हमें आशीर्वाद सदा सर्वदा आपण जय जगन्नाथ। प्रशासन कौन कहे प्रशासन को अनुरोध आम तो CWC सागर कथा सी नापी आमको आसिक इनक्वारी करने आ प्रशासन को अनुरोध आमर योजना योजना बहुत योजना होगी किंतु जार घर अच्छी ताकू घर मिलूँ कि जार घर नहीं तापाई घर ना कि चाउल गंडे भी तापाई ना प्रशासन को अनुरोध आमर जाजपुर जो विधायक महोदय अच्छा भी अनुरोध आमर कोरी ब्लॉक यथाशीघ्र ये केस ध्यान देवाई।
ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମ ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ପୁରୀରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଖଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ଅନାହାର ଓ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ 4 ଶିଶୁଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ସେଣ୍ଟରର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ଏହି ପତିତ ପାବନ ସେବା ସମିତି ସଭାପତି ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଲେଙ୍କା। ପତିତ ପାବନ ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଏଇ ଘରଟି ପୁରୀରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ଚାଲିଛି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ 1 ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ନ୍ୟାୟବତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ବା ଟିଭି ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ଖବର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ହିଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବା ଅସହାୟ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରୀରୁ କାହିଁ ଯାଜପୁରରୁ କାହିଁ ପୁରୀ ସକାଳୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବା ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଅସହାୟ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ତ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ରହୁ ଏଭଳି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ପୁରୀରୁ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯାଜପୁରରେ ଆସି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛି ତେବେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ନାଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ରାମ ହସ୍ତା। ଘର କୋଉଠି? ସାପଗୁଡ଼ିଆ ପଦମପୁର। ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ପିଲା ଛୁଆ? ପିଲା ଛୁଆ 4ଟା। କେମିତି କ'ଣ ପୋଷୁଛ? ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ପିଲାଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କେମିତି ସବୁ ଚଳୁଛ? ସବୁ ଘର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତମର? କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଘରେ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଶୋଉଛୁ ସେ ବର୍ଷାରେ। ଏମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। 4ଟା ଛୁଆ ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଟିକେ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଦିଆହେଇନି? ଦିଆହେଇଛି, କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ଚାଉଳ ଫାଉଳ ପାଉନା? ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ପାଉଛ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ? ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ପଡ଼ି ରହିଛ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଲେଣି? 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଖବର କଲା ପରେ ପତିତ ପାବନ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଘର ବନେଇକି ଦେବେ। ଘର ବନେଇକି ଦେବେ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣିକି ଦେଲେ। ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି? ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ପତିତ ପାବନ ସେବା ସମିତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ପୌର ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 1 ଓଡ଼ିଶା।